atila jamanola african na mo balu wallo don be munela odanye dunia ko be atila jamanola imamo onde nalla balula african lo kumala tamiri dunia ilobe ira yonna chorol be mi dolengo ke badumbe sanela mori be mi dolengo tore ganna mani mo balu me da como salasi no o balu me da como serin tuba o balu me da mo balu me ave me da mo balu o balu me da como salasi no o balu me da como serin tuba o balu me da mo balu mama ngo Africa ndagindele bismillah ndaginde zambale ngo Africa ndaginde bota mindo mama bismillah ndaginde bota ndaginde bota miyale mama ngunda mo balu meda ko salasi ayno o balu meda ko serin tora o balu meda na mo balu Monde qui déroule la traîne qui dit. International la camarade depuis Espagne. Nous sommes comme ça. Appelle la mission de Kumaka, nous serons encore le monde, nous serons. Attendons le combat de l'Europe. Je pense que nous devons considérer un peu les autres globales qui nous Bismillah, on peut commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Groupe Soldalou. Mbalu be konton na mbalu be remercie la. Kabrim men si commentaire ke. Faut même si téléphone ke, faut même si message qui m'a. Franchement, je vous remercie infiniment depuis Wuli Misra na sate dima. Mbalu be konton na. Faut katara bula komi nga fo nyame bundu mu me bela kafuringa ni Wuli mu me bela kafuringa. Et puis Wuli ma fa la faut katara bula Safalulu et puis Toubalou faut katara Majalila donc faut katara Jala Kotoma Fandu ki Dugunkolu Mbalbe Kontona Bundu Fana Jelani Gumbayel Suta Bani Mbalbe Kontona Jara Madina Jara et puis Bundu Jana Bani Fonieri donc Jara Kasate Bedao Dandim Bode voilà donc Ngamro Femfen appel Soton Mbalbe Kontona donc menube la mero la sa foniena katarani son bebendin nante bendin donc on si wolon bon me continuer là na kacha leti dondi na kacha mengalon bon fonga suisse damta donc wole mu éducation côté ti nga dondi fo janta to bon de toute façon ça base le faut mandunga détail bela donc ni kombe dunna détail bela vidéo katara jam fajaru mais bon petit à petit ça va venir donc je suis ninga menda muta donc je suis dunga détail bela et nous le mon éducation côté ti et Afrique fana Afrique problème ba bembuluje no le mun na mo maralinya ani ninna manyo ya lusita nimmembe ding dandana o safo ko fara fani keme fula ubie fani keme fo menga siawoti oni mbolulu boni nyako fanga sita asina ke nyaka film party nyako menga lombon asike tinyari party mais je pense que fani keme harni fani da golen nunte surtout ça indu be hakilo be fani da golen lem mais ala nga so bim fanyen don dimba ni radio be sango sandi model kutole lil sina sango sandi karli kutole ina sango sandi fani kutole lil benaka bon ni ramo ko dandan ko adandantale abetulaje le kadawu ira fani keme fulate ge rabulaku bon ni manyo ya sita wo kasia beti godo rabuneti nyaroma sewalungu mu sewalungu letini sewalungu sita alu sewa iyo bari anyado mabeje asina toro ya lelasi mfangaluma
parce que fani keme fula tege abula moko kun o fanolu moko kilingi so be dunno sanji bon on peut dire sanji tankono bang non e men ko tuntigindingi menu be borin borin nan ko fano lelel si kilin dun dabo ko to la fitirin da maka taka dima mais ça veut dire quoi ça moko ibe kuwo kundinto dan natambo fana manyin c'est-à-dire ntakamata mbe Europe mbe Allemagne mbe France mbe Espagne mbe Amérique donc godo do ndimbe mbulula ni men na manyo ya sita donc ya fani keme fula fani keme ça ne sert à rien alan kanadu wo beto mo be din kadile bon du coup nte dunno be détail bala bon si côté do infana complété no le mu alifa la marali nyati nsa jele afriki bon akuo kasia dondi dingi maranya kasiale dingi maranya kasia mais alifa fana ni isangara jakuta tenna alifa keba duma de bata lan la génération le ma comme ça be sin hakilo to ato quoi parce que comme mentionné et ici maralo kele khatare man sangara jaku parce que ni sangara jakuta fana e har nin dingi be kudo to nami hani kha alasima parce que abe silanding ikata kudo ke bari musolu par exemple dinke sayin bari musolu be setara kalama be abe tinyaro menna ubi bari musolu be setara kalama ka be tinyakan nalu be setara kalama mais ite ke ba imi tarano kalama parce que be silandi kana ta kudo ke donc nin ku men bonya maralo côté l'ancien hakilo tu dingi si marle satare ma dunia be mamba kalama satare ma fitino la wuli esi rafam o mu afrique côté la bi bon nin nata europe jam fana ete be luo kono la ini la dimbalu bon perminte bulu mobilinte bulu la ite dingilu si wulu fo si 18 amma ibada man dindingilu la bo khata khela yayi ibada nin dindingil ni muso mantaka restaurant la khata domoro ke donc on est dans un pays mi la ko be tano mais ko dul be je fo nga jube nga évoluer wol to dondi et c'est la femme et ni ite jigite bo tabarad la ibe sigiri luo kono le dindingilu si bo isi taka dame nga diyen yo nin dinding ko 10 euro di ma ça veut dire na kafni ko lelil be takala restaurant ou bien na kafni ko lelil be takala dulado mais ila tangata de ila dimba ya lundo khana karo kono harna keta kunya kilineti ay asi gijo dungela quoi et c'est la femme aman ke kebe la silane fanya mais fennemu ça fait plaisir à la famille et c'est la femme era ila tangata harna keta someno kono karo kono sinya kilineti ere la dimba luta ini kabo alakataka domoro ke ou bien ere samba dulado bon parkil latin dulal toten quoi voilà donc ça fait plaisir à la famille et famille finança lon khafoko voilà donc na papa il est ouvert avec nous et puis voilà il te ku jamanu kunema mais ni dingue amara lingele moko nafa ni ba marala amanke ke ba gosila dungolu nda amanke ke betula diga mulama donc si ni dinglu si sigila ro kacha donc regi jola dunge fanna tant que man takki dingela intalonna a momenti atefana metar la silandi ngete nyale quoi et sira femme donc et comme nga fali nyamena donc bi parce que question dole le poser tammo au niveau de ça donc on ça compléter donding anim fana afrique côté tala donc dol fana no question posément donc on ça fana compléter donding et no le mun na jeunesse fana na musungini kuoti donc question dol poser tamma fana kuoto et puis konko fana ko par exemple moko ni re ila moko nati ni re doronati wala re kotonati akete kan yo dol question posément non fana ite même fana nata ni kete koto kan ou bien kete funding kan ou bien kete babale kan et c'est la femme isa jube ko dul beje so lu respecter donding quoi ali abu jabi tanamantile mbe kontona kase sisoro inimbara nano asim
mbe kililal de t'inquiète pas isa jube ku dol beje sol la kanta quoi ni ite nata ijigita moko kan bon wona la dimbale le beje bon ite ni kafunyokolu bon albe dunni mbola suto ni tilito albe dunni mbola donc fana wo mankenyi parce que hadama dingi be besoin de reposer dondi na takata baro ke nana ta ni ala famille fana ils ont besoin de reposer dondi ite rabungu mendima donc ici que non ikana bruit ba ke ikana kuoshi ajago har ni nata sa yi ka domoro ke donc ka domoro ke ase to men ne fan ka ta yi samba kisini ko ne ka to ku ni ka fe ku tentara kisini ko ne sa to ku ke i fe to ku ke lo nte fenti e si ra fam donc hani ke même fanga ni amusu be luo kono ke fanga be baro ke la musu yani te ko te nata donc ko be france le ko france musul be te non 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 e kan no ke e fana ba jube la le se ku momenti ko ke fo ala ja ke bon e reta dula soto lu menna donc ni yele mataje donc jigo situal tema quoi bari ni ite fana be wo kenya façon to ni ga domoro ke ga se to fili tableau kan donc ga tagati wo fana wo ay digile mo la quoi donc sigi nyoko ya mu ku doleti e fo ga i hakilu tu nyoko to quoi ni mo ko be sigiri si hakilu to atole e si ga fam donc mbe kili mbaju be la ga kiliro ke mo ko do la fita kumala dondi malo fonsa kilino tenten donc voilà ali haketu don dinde donc nga dole kiliten ba fana la fita kalma fuladida et puis na fana si don din kacha quoi nano asim wuli misiranko le mu quoi mera wuli misiranko men be dal tulo bala bonjour bonjour Ça mon gars? Mon ami mon frère. Ouais. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Ah, ça va bien, alhamdulillah. Et bismillah. Ouais, mais j'ai un bel fond le mécanique Naba Fanta. Yo. Abela, comment le mécanique, le comment vidéo na yekende. Ba kanimbara. Mundu be diarin. Alma tournoi organisé pour l'ova. Jamu fanyina de jamu kun. Jabiga sama. C'est Jabi. Jabi. Jabiga sama. Ah, be content ko Jabiga sama, be content na ba be content. Alors ate jamu. Ndaw silla leti. Awa silla fanon be content na inimbara silla. Ila kumol be diari, ila kawandol be diari. Barka. Amina. Inshallah kachale mudron bo nyoko so hakilo la. Iyo baraka fa. Iyo agafisale si. Et comme bon ngapanya iyo na jaran kala comme kuja male ben tarderin kul kono donni. Iyo c'est vrai. Bon kon si do wala si dondin kacha wole to quoi. Non, o bentara a ñine kende. Yo, bismillah. Merci. Voilà, bah, yo. Question de le bembulo ka posé moi. Yo, bah, bon bel miri. Ni ma jabi non ça dit na vala si jabiroki. Y a pas de problème. Dingi ñanta mara la ñadi. Ouais, hein? Dinga ñanta mara la ñadi dinga. Awa. Har ni ma détail be fo mais ici base kilim fo quoi, hakili kilinte hakilité. Si on te ñalti. Non mais il est comme faut message il est comme parce que là comme vous avez. Yo. Pour regarder faut alpha Maria Sifa de dire à ma ning quoi. Faut dina silan alpha nya o Maria Sifa o maning. Wo manke ñinde ko di. Ouais, dinni baba si tourner si Jeremy ni sobena to subeyana ta. Voilà, ndeni te benta auto peut-être jama fanan son tama. Voilà, ndeke wol muntela aviti mo ni baba si kumala si jele si tulu ni nake ndamen ni sobena suma mena si la prasina lo sobeya kam. Voilà. Parce que nteni baba si balon joju be ensemble si Marseille si Marseille supporter ni balon joju be ka sa ko
fulana mun sitaro tulun sitaro jele kan ni bidun tambe simba kan jolon sitaro tulun kan tabi wala khani donc mbe fenkilim fole ma je jaran ko lu bombe tristirin don di mal fe sa croché har ni jaran ka fula sabadun tabiso kono lan telumi kuma imi hana la ko jaran ka biso kono la donc ou no o tristesse donc no bota kabrin dindi nyale kono la quoi si on to yalti way donc fendo beje asi tun normal kadawu donc marakal felenti ni dun tabiso kono lanke si xulen bon ma fo ga ke o nya fana bari du coup nga stress bon fanna de donc nga tra ouvert lin quoi mo ko ikatra nya rin dondi wala fana nga fisa surtout ni be tibabula tibabulu mo ko sunnari nga mandi telien quoi ici tare mundi makirti ke la lebe nyoko ma do côté la quoi ouais voilà donc ntela jahankala nga jube nga nyanya jakubo jele balu ni fengolu isa fole na kebal sa fole ko manyi bari hada mandi tara nyanya rindondi surtout ni be tibabula ni mo men fana la fi tanye kili tigi se message ki nyabe commentaire lu la passer la ni la fi tanye kili dro ke sombe bluga poser en site tigi kili donc on si ouais ndake dola mbidola le kumo kan yo bismillah comme ça intel jaran ko ko me rap nyame ni no biso ko no mo haninga jaran ko nyoko tar biso ko no pour ko mo bula fasi malia voilà jaran ka kan jaran ko rebana afana kamales e jaran ko fo nyoko ni bende silo ka sa ko ni harante même ma wulu jan intel ni ka nyoko bende silo ka même ma wulu jan ni be ko males ko français jamais ko ma jaran ko ça ne sert à rien kumela kanto comme ça on est fier de Pirangué et voilà c'est la meilleure solution pour qu'on il faut une mentalité sensée quoi voilà donc on a beau tristiring quoi moko nyanya dondi et c'est rafa donc et wo ku wonanyo on jamale le bembatarin donc jeunesse fanambe besoin d'une nyanya dondi khabo mais ni ko kebe tula jahanka ya fengolu to c'est-à-dire dunia kanatara sunnari njaku quoi ni tuta sunnari njaku bon intel bendu be tibabu dugu ja tibabu fanu wallahi mi tar la firingela de ina ko si tare ni surtout ni be bara dulaki ou bien ni be dulado si ouais voilà donc kayti be membulu fana kayti te membulu la par exemple ite be taka bara ngeni ndula kabri si gombiro may be ma dekile be nyama wulu ko wala kala donc lande ka futa biro fama et ni na pas donc il n'y a pas la vitre to ala korosi dro biro ni nous siaman donc vitre le itara ila quoi il n'y a pas la vitre to kabiri na to itaka na nare ko bonjour idun tante kaito ti bon ibe nyama wulu ko ala si kale tole et ça c'est sûr voilà donc tibabo ils sont besoin confiance donding e fanna quoi et c'est la femme donc mu katiale ti kanyo la kewya et puis bon nsia jubera moko do kilisa ngamera la sana bon la sana jabi moi je suis frère de Jaran qui est parti toi t'es fier moi je suis fier et voilà mais merci beaucoup en tout cas Saibo et même quand c'est très intéressant et il faut continuer comme ça merci beaucoup ça fait plaisir ça fait plaisir t'es un bon nano merci t'es un bon parce que un tournoi jamale ke nyoko kan donc un tournoi je misran ko là franchement c'est une bonne idée et ma je sens wo fana keta à la mode donc on te la fita men ite la base moment inte la base multi bledaria on amène à la mode et c'est la femme et moi je lis tout le temps moi je suis le représentant des blédards moi ça je lis tout le temps ils sont tawo là-bas ko bledaria si kele no modula quoi ntelel sanati modula. C'est ça, nous on est fiers d'être blédards. On est fiers d'être blédards. Donc, blédari ante intike ko tu es con, non, blédari a mouinetike, ibota soudorena te be vikanjam. C'est une moyen quelle trop pour kan diminuer dondim pour si tara mokomokori. Non, blédari ante oti. Être un blédard, c'est pas un handicap. Hein. Ah ben non, pas du tout, c'est loin d'être ça. Donc, voilà, c'est ça. Comme il y a fait Jaranko Lunkunintale, on est très intelligent donc. Ala nga jube e nga bo tristiri donc ni mensi menkeno ire lancer akono la donc nga mo fula fanana video jele donc mal falbe akalama bon do beje o mu banin ko leti nga la video je en plus guinéen fanan la voilà guinéen fanan la fengo do beje alsa ni men sa souvino dondin donc c'est intéressant
comme ça menu ma lon ka fon na base be tagari men kan éducation be je ku jamale be je quoi menu ma lon na base be tagari men kan wol sa famu quoi parce que comme dol sa fo nye kon kana video jamfa mais dol ta wol mu erikili nete ala lu ngolundi erikili mais ñing donc comme mba do bile donc mi akeno lu ngolundi nti mi a jamfa no fana e sira fam donc l'essentiel kumo lu khatraje kumo mengalon abe intéressant din quoi voilà donc dole la fita de ngakili ok merci beaucoup et ça coupé non ngati go kili il y a pas de souci merci beaucoup attends je vais quitter ali ake to donde ali ake to donde dole be ligno la seni jabi bon atebe bokan gumbelle donc oncle atele tunga kiliro ke wolu mais comme into ma système of amun tele sate kilino mais na te kante kili donc asi direct ni na lore quoi mais ninta kate kili asi participer le no mais adunta na appel répond kamalum pourquoi donc si continuer ka chati don ndum be faire question même posé amadou aduma ama appel répond folo ndum be faire question même posé ama wole mu voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Oncle. Bismillah, bismillah. Corrente parkilal tenko. Ah? Nko corrente parkilale. Oh, iya ni parkilal te donc ndatan sinto yaay dum. Yo, bismillah. Question dole be mulo ka poser ma comme ite imeta jan don dinke jan, je sais commenter donc voilà et mogo nyanta village nyadi mogo membota su kana nare mi be dindi nyari ou be ke bayari bon nyanta village nyadi comme kacha kono gadile yo kacha kono gadile e da o tinyo ça sert à rien il fait long donc il fait long mi mo la lon defenna wallahi wo be gerim fe kacha nin be kacha la donc ndaga melon de ko fo te fana melon de ko fo nde sinta so te sita so ton wallahi donc ni janda men na fana kule kan na ja kule kan na bosu mo ko dum donc i wuli takku men kam normalement wuli nyanta ki la priorité du folo ouais o be gerim di la baro la donc di la godo so fonka tay dimbalu fana be bulla dimbalu be do bulla jam dimbalu do bulla su donc on kana nyina en si kilin ko ngalo mbota damen na ngalo men ko kan nati ngalo fana men ben ko maje ouais o mo to nyalti donc o to sila bon o be hakilo ni akenya bulla donc tatar do si kudo mira nya façon do ma ko ta mira o nyama quoi o bonya nko yeah. Ni taga dingi soton su xe dingi nati na keta artiste chanteur e mo folaye io donc chanteur satara donc ala wole safiata kuma yo ala keki ngamu ko gula sila wo sila ningan donc satara tere kita wala quoi e sato diablo ko di zato diablo donc me akana nyina ala sunguni ala saloku bien dit pana ko fa singu fa kana nyina mo ya ku quoi nimbe sunguni salo ni fengol be halo mo ya la fana be bitrin fana be kun wallahi o be gerin ko la hada padi nyai kana nyina ku donc kana nyine nani baba ku bota damen nay kana nyina jigu o mo to nyalti donc ñin ke alum be sin hakilo to ñoo ko be karfare yo jangan kaya be xamu taxafa ko mu jangan ko ouais o kembe geri wala kana mo malu ya kana mo sila turun te malu yaringi tala nyamen na fana kay taxafo ko kala kinama ko ndel mu jangan ko lelti donc malu ya si kana mo kanne kunjini yo ko be kum katalawul wallahi o be geri wala nda wayla émission ñi yatante ne kende ken parce que ça tra idée be mo jama bulla donc dula do be bloquer quoi wallahi ratonya fo wala ite janna silo yele te nyamen nay keno do fana si ay diso dun do kono la do fana si ke say donc
besi qui était ton nom même. Voilà. Bon, alors on coule la kumome. Donc vraiment on coule. Merci beaucoup. Merci. Donc même follow kumata nano. Hein? Bébé suivre ka mo jabal be suivre ka yo na kurata fanando kal kana ni na partager o fana c'est très important mo jama sa je wolto. Ah merci beaucoup. Voilà, bonne continuation. Merci. Donc alka on coule la kumome. Donc atemu gumberin koleti men tum follow kumata o munano donc o misra kolti quoi ou le misra. Iko minga fo nyamenna donc jaran kaya ala nganti mina dia nyola dron donc nim do man do lo do so bura ko to la gal jaran kol si do fo sam do fo ko ala kannan nin kata to kafu donc transi erreur ken na video do la parce que ngam ko do le jabi donc afu ran toro la ban donc ni ko ala kannan nin kata to kafu duwa inte gansan duwa parce que ici histoire do fo ko ke dole mu ko ba la ba ko ton ngi fir la ko pasi ba ko ton ni mu kata to leti awa ke do ko kan ya la kata ko nte ba san na ko pasi nte bena kana te gida sai aga san da men na dro akala la kana te adin do ko man ni lu be 5 kan nyoko donc ko baba janna ba ko ton ngi kenya me kala ngana nyoko ce won do la ka kana tege doro wona ni invitation na ta ko lai la ka kan din kana tege bay musufla le ke mulla ka yele ma din do in ko fana ngo kungute do in invitation bota ka kan din fa musu do fa ke fa ni invitation na ta musu do fa aka ba ko ton ni ta singa ma ka be ta fa ila ko ba ko ton ni kala lu ta na ta din ka kuruma ka be ba ko ton din guju la ja fa ta kuti din ko no ira iro barambantu ala lu dala lu mante ba donc ni jaran kul ko ala kannan nin kata to kafu duwa bale mo ala famina mbe duwa la fo ala men si be kisi kata nin kasaroma donc mbena video ala la e ko mi nga fali nyamen na donc kaccal fanan be nyamen na lung don sikele no kaccato fengo ti tendron ka to dia nyo lung be mi ke sujet important ngiti bon do fanan be narin donc peut-être après son caro mba kela ka mba émission male kela quoi jaranka kanga donc même man me kende parce que ni radio bentel men aussi bo africaine dindima kana nari jaranka kan nin si ta dinolu to sin na fili le donni et c'est rafam oncle lu janni be tagala mbe faire question do poser ma ni jaranko ke ko abe mum fo kanye no ya kala jaga ko la ko jama be benni kuma kunna bitiring la ngwa jamaati quoi yo akoto donc koto kasiale ça dépend albe beramento quoi albe beramento donc ça koto lo wole to quoi nga jabi bang ngo nga jabi bang ya jabi atu ni ma tu isaje ça veut dire abante gosila woto de nante gosila woto atu ni ma tu isaje barnake wala wala nake ko agoto sabale donc ije mento ni ma mbulo be silale ma de o mu jaran kolti donc jaran ko ku jamale be nukundi ni nyin tumbe la tetantele be dunia marala mais bon ala ka ke nyimbe man na la te bari nsa jube nga fatam fanso do bo ko min janna misalo do ditin bon nte wuli tale ka nya ni ndondi en fait donc njana misalo do ditin peut-être après sunkaro mbena o émission na male kala quoi et c'est rafam donc vidéo be mi ke ku intéressant dinti mais alungul fanan bena la le mbe organiser la le et puis ko men ngalo histoire men ngala simoko nafa kende donc holu ke lundoki lungdol sina aussi que kachal de ranyo éviter donc do kili o ramelo o fo donc on si listo dada avant nambla direct là on si listo dada mo mel la fita nyekili donc on sa tour tan si averti be que la mo jalun janti donc tu te prépares wala mon sa émission make donc ka question le poser nyoro ma jahanka kanto donc jahanka kan ngundingi donc il a boké na mo ba et c'est rafam je pense que ninga ke wonya jaranka kan te kanalama
En plus, moi, ni dingue ça joue non, ini dingue ka joue c'est important. Et c'est rafa. Idun jan nin dingue sita dula doma na sisilanganya baba isilanganya ikamo ko me wulu imanya silanonya. Et c'est rafa. Wo kete nyawo nyandi wo mi hanike na wo mi hanike kete kan wo mi hanika busata ka be gosila itele si wulu keno atela barate mi wulu keno etela. Et c'est rafa. Donc ikana silanganya ka ba nya sisi la kana silanganya ka be dunna la bun kono ka data nga fama no ni dingo na la fita bola sate to iteke ba idum mal la fi ding ka bo sate to afa e kana bo sate na bota fane kana to ada ma fe ka go si me fe ka pini dula do le ni mo ko membe sigirim bun kilen kono ni la fito pini le tel dum lu tigoti iso pini le no sans problème et c'est rafam donc dingue xam dingue me wulu e kana sila wonya quoi et c'est rafam. Donc, mon éducation côté complétaire donc comme il a fait maintenant vidéo jam fata dondi mbalu be kontona mo men be commentaire pour la kan et puis misko mentum kumata fengo damutola directing damutola ntoma saiba camara la misko le mu depuis Espagne donc misranko le mu il fait beaucoup d'efforts par rapport à son domaine donc Misko you bebe disponible sur YouTube. Ilo I haketu ntakete kili ilo duto a coupé de men jenkili kanta ka wakili sino nata kante kili ami Marseille quoi men jenkili kanta ko kili quoi duto voilà merci beaucoup ilo mbe kili la sa été Maudou ali haketu don dinde ali haketu la liste est longue. Bon ali haketude Maudou lafite kili la men dum me to je listo kono donc akuo be mundi ngole yarin quoi itunga kiliro ke ou bien intellignon là Abou Dhabi bonjour mundum be yarin Sénégal bon lafta men tigi kili la c'est dommage ma tigi je listo kono la pour nga kili la question posiama donc comme nga fanya men mo même fana lafita nga kili tigi si commentaire bula et puis je t'appelle donc la question posiama yimu émission neti donc comme nga fanya men bo kawandinte c'est juste xanyoro nyala tege xanyoro le kewu ya dunia kono la iraje oncle men janna kuma donc ate mandali kuma la donc mogol ka kuma kanga me quoi c'est important aussi donc question men poser ta mare jabi nano fana bo question men poser ta mara jabi jarankaya maluya kunte jarankaya ti jarankaya mu kunna wulole di bare ha nsi ku kilim fo nkole de nko on est intelligent jaranko il est intelligent mais mogol tunu be mbunyari men kama wo mu karangaleti wole mu namarabu karangati bay follow to wole be modula donc hanibi karang be modula de c'est la femme mais follow to wole be modula donc mogol ils sont obligés à mbunyawo kan quoi mais bi et c'est la femme donc bi jaran ko lunte karandi si tolti aben telel fam nya ko to kombe karandi si tolti bon mais jaran ko lunte karandi si tolti bi parce que ndingil ni mo to be madrasa kilina la parce que 40 ans lele tunu be nya 40 ans te jesali donc ndingil ni mo to be madrasa kilina la donc mbebe karankilne la wolu min te bunya no silan ko parce que na silo be karandi et c'est la femme bon hani bi de comme hakilo kenya kamala mo ba kilin kilin lu si bonto donc on est obligé ko bunya quoi donc mo be vi kanya mais on est obligé à vionya bon kuma kilim be je mundi ngina to kumbe afrique mariage fo kantuma menna no le mu jalo la côté quoi folo to le jalo émission metti karana ou bien mi fenge ke mais bi jalo lu fananu alu karan alu ka mecho karan et c'est la femme intena wo fen soto la manio ya to fenge mengalo e be i dinglu sa tale ko en fait et c'est la femme bari ni ka mecho kara ou bien c'est-à-dire jalia moko yale mo et c'est la femme bon nyama khala yani fenge ya bon wo kem mu moko la fengel tidro mais bon on va pas rentrer dans tous ces détails là parce que ngawo so so jela ka kori et c'est la femme
donc nyama kala ban horoban suladim ban nyim be moko hakilo alala kambe da hakilo be la jame hakilo be na wonya la esira fam donc on fangale le khambula na kutim fe dron ka tu vois ou pas khamala nyoy mais hani nyama khalo ala la me chulu kara al kala baro ke donc il faut en faire sauter fanye donc comme il bon ni men bata ke la jaliati donc il palan wo jalia kan wo jalia ka fenna sima quoi mais ka fo ko fo ni manyo ya le sita ro ya ta ko to donc il tena fen soto la wo manyo ya to bon men ngalon c'est pas si dinglu sa tale ko ma quoi et c'est rafam donc video kunto janyata e mbal bulala jan assalamu alaikum ba falali assalamu alaikum menu benna video ma fele kan menu be commentaire bula kan al merci beaucoup mon frère Maudo mangina de inchallah comme bita bon je pense que c'est un peu trop tard mais prochainement si kili inchallah donc on si question reposée ma inchallah parce qu'il y a fanalon la combat momenti donc on fait le même combat tu vois ou pas donc comme il est trop tard mais prochainement inchallah et ainsi éviter il faut ainsi do fo quoi et c'est rafam alan kana décourager donc bita bon harna mandia do e asidia do e ou bien bon lungu beta media no quoi et c'est rafam si lungu don ke katchati si lungu don ke nyoro éviter ti mais abe mu nyoro la ke uyalati et c'est rafam alan nga nyoro de ma jaran ko lo alan nga mbulo di nyoro ma et puis ngabo tristiring et c'est rafam nga jube mfana no avancer ngabo tristiring nga nyanya et puis nga kulka akenya ma bon mais vidéo men fananu ke kan e khala me dron nta appliquer kan nta ke kawo kam quoi ni khala me iba essayer la lembe ku important ding men fo kan donc ni te son tema ira essayer appliquer quoi ira jube fasi na fa fami na fa na re na fa dre sa lo ka ko ngam photo nyale mo esira fam donc mba falalia assalamu alaikum be bundu be konton na be wulli be konton na jaran ko be dawodan ni fo ka tarabula guinée fo ka taga bula mali ka son kolu fo ka taga bula dawdan de ni jaran kole mu ni sin na kangame har nin ta jaran kati ni sin na kanga kemme na contrôle donc mba falali assalamu alaikum merci beaucoup c'est la fin